കണ്ണാ രാജു വേണ്ട, ഞാൻ വഴക്കാ. പേശമാട്ടെ. ഇന്ന് എത്ര പെഗ് കഴിച്ചു? ഇന്നോ 1 2. 2 രണ്ടല്ല, സാധാരണ കോട്ട 2 പെഗ്. ഇന്ന് ആ 2 പെഗ്ഗും മേലെ ഒരു 4 പെഗ് കൂടെ. അവളോതാൻ എന്നോട് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോമിസ് എന്താണ്? ദിവസവും 2 പെഗ്, അതുക്ക് മേലെ. എന്നിട്ടാണ് ഇന്നോ? ഇന്ന് ഞാൻ കുടിക്കും. 2 അല്ല 20 പെഗ് ഞാൻ കുടിക്കും. വേണ്ടി വന്നാ ഇനിയും ഞാൻ കുടിക്കും. ഇന്ന് എന്നോട് പുള്ളേ ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വരയുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തോടെ സൺ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി പാസ്സായതോടെ സെലിബ്രേഷൻ ആക്കും. എത്ര നാളാണ് എതിർപ്പാത്ത ഒരു ഗോൾഡൻ മോമെന്റ് ആണെന്ന് അറിയാമോടാ കൊച്ചു കഴുതേ. ഐ ആം ഹാപ്പി. ഐ ആം ദ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഫാദർ ഓൺ ദിസ് ഹോൾ എർത്ത്. ഞാനിന്ന് കുടിക്കും. കുടിച്ചോ, നേരം എടുക്കുന്നവരിന്ന് കുടിച്ചോ. ഇവിടെ വാ. நான் தெரியாம கேக்குறேன். நம்ம 2 ஆளுக்குள்ள யாரு புள்ள யார் அப்பா? நீ புள்ள தானே? അല്ലാതെ എന്നോട് അപ്പ ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വര അയ്യരില്ലേ? അപ്പോ നിലത്ത് നിൽക്കേ, എന്നെ കേറി ഭരിക്കാതെ പുത്ര. നിന്റെ വിജയം ഈ പാവം തന്ത ഒന്ന് ആഘോഷിച്ചോട്ടെ. ആഘോഷിച്ചോ, പക്ഷെ കണ്ടു നിൽക്കാൻ ഞാനില്ല. രാജു വേണ്ട. വേണ്ട, പോ. നിനക്ക് അത്ര വാശിയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഉണ്ട് വാശി. ഞാൻ എന്താ അത്ര മോശക്കാരനാ? ഞാനും പോവും എനിക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക്. நீயே சொல்லு ருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு நாள் எனக்கு இந்த அளவுக்கு குடிக்கிறதுக்கு அர்ஹதை இல்லையா? இதுக்கு நம்ம புள்ளை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆயிடுச்சடி, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். நம்ம ராஜு அவனை பற்றி நீ நினைச்சிருந்ததுக்கு ஒரு படி மேலே அவன் வந்தாச்சு. പക്ഷേ ഈ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ. നീ ഗർഭിണിയാണെന്ന്, നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞ നിമിഷം നീ ഓർക്കുന്നൊരുക്കൂ. The argument presented by the public prosecutor is totally irrelevant and immaterial. Hence, the case may please be dismissed and my client be acquitted. வாடா பாலு, வா 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 வா, வந்து உட்காரு வா. வேண்டப்பா, நீ இன்னைக்கு லீவுக்கு வருவாய்ன்னு எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் நோக்கு லெட்டரே போடல. வந்த அப்புறம் விஷயத்தை சொல்லிக்கலாம்னு இருந்தேன். விஷயமா? வாங்கோ, டாக்டர் பாலசுப்ரமணிய ஐயர்வாள். வாங்க, வந்து பக்கத்துல உட்காருங்க. பாடா வந்து உட்கார்ற. உட்காரு. பாலு, இன்னில இருந்து நீ என்கிட்ட எதிரா உட்கார்ந்து பேசலாம். ஏன்னா நீ ஒரு ஆம்பளை நிரூபிச்சுட்டே. என்னடா மணி கதகளி ஆடிட்டு இருக்காய்? அல்ல, பாலுவுக்கு விஷயம் புரியலே போல இருக்கு. மடையா, நீ ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாவாக போறாய். ஞானா? அப்படியா? ஓடுறான் பாரு, ஓடுறான். எனக்கு சொல்லடி. பாலு, இனிமே உனக்கு ஏதாவது வேணா என்ன கூப்பிட்டு கேளு. சும்மா சும்மா அவளை கூப்பிடாத, தெரிஞ்சுதா? ஏடா, பொம்பளைங்க இருக்கிற இடத்துல உனக்கு என்ன வேலை? போடா போடா. என்னன்னா?
என்னது വെളിയിലെ വാ. பாட்டி വാടാ ഒരു നിമിഷം. கொஞ்சம் இரு. യ്യോ. വെളിയിലെ വരാൻ. വാ. வாடி. என்னங்க இது இது நியாயமா? பொண்டாட்டி கர்ப்பம் ஆகிற வரைக்கும் புருஷன் வேணும், அதுக்கப்புறம் எனக்கு நோ அட்மிஷன், நான் வெளியில. இது எங்களோட மரியாதை, இது ശരിയാവൂല. அப்படிலாம் சொல்லாதீங்கோ, இது நம்ம ஆச்சாரமாச்சே. ആചാരം മണ്ണാങ്കട്ടി ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. இதுக்குள்ள ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா? உங்களுக்கு ஏதா ஆசை? ஆண் குழந்தையா இருந்தா பெட்டர், ஆனா பெண் குழந்தையா இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். கவலைப்படாதீங்க, ஆண் குழந்தை தான் பிறக்கும். நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். டேய் பாலு, ஏண்டா உன் மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க? மன்னிச்சிடுங்க, இவகிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசணுங்கிற ஆசையால தான் நான் இங்க வந்தேன். டேய் அவ புள்ளையான் இருக்காடா. ஆண்டவா, ஆண்டவனான பாட்டியான இவளான நானான இனி வரமாட்டேன். என்ன பேச்சு பேசுறமா? போடா மேல. கீழே வந்த நீ எதுக்கு வெளியில வந்தாய்? எனக்கு தெரியாது பாட்டி. சமத்து என் கண்ணு இல்ல, நியாயப்படாதுமா. வா, இனிமே வெளில வரப்படாது. போடா மேல. கீழே வந்த கொண்டு விடுவேன, காலை ரெண்டி வெட்டி விடுவேன், வெட்டி. ஆமா சொல்லிட்டேன். രാജു, സോറിടാ. ഇനിമേ അപ്പ ലിമിറ്റ് തെറ്റിക്കില്ല. പ്രോമിസ്. 2 പെഗ്, அதுக்கு மேலே நீ நிர்பந்திச்சு ஒழிச்சு தந்தா கூட நான் டச் பண்ண மாட்டேன். வா எழுந்துரு, வந்து அப்பா கூட பெட்ல படு. எழுந்துரு கண்ணா. ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഉറക്കം വന്നില്ല. എന്നമോ അപ്പ എന്താ ഉറങ്ങാത്തത്? നീ വഴക്കിട്ട് പോയി കിടന്നപ്പോ ഓരോന്നോർത്തിരുന്ന് ഉറക്കം എങ്ങോ പോയി. എന്താ ഓർത്തിരുന്നത്? ഓർത്തിരുന്നതോ നിന്നെപ്പറ്റി, നിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി കളഞ്ഞ നിന്റെ അമ്മയെ, എന്നോട് രുക്കുവെ പറ്റി. അമ്മാവെ പറ്റിയാ? ആമാണ്ട, എല്ലാം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. രുക്കുവെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണാൻ പോയത്. മുതൽ തരവ പാത്തതാ? സൊല്ലുപ്പാ. എത്രയോ തവണ നിന്നോട് ആ കഥകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുതൽ തരവ പാത്തത് മറ്റും സൊല്ലല. സൊല്ലല്ലേ? സൊല്ലേണ്ട. ഞാൻ MS പഠിക്കുന്ന കാലം ഒരു ദിവസം ഒരു എഴുത്ത്. യെസ്, ഫ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് വിശ്വേശ്വര അയ്യർ. ആ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച വീട്ടിലെത്തണമെന്ന്. വിശ്വേശ്വര അയ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്? സാക്ഷാൽ പുലി. യെസ്, പുലിയുടെ ഓർഡർ ആക്കുമേ. എന്തിനെന്ന് പോലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ ഹാജർ.